Hey, my beautiful Goan brothers and sisters, माझे इस्तीमोसाचे मोगल गोईकार भावन पुढे पुरी कोण एजमी आणि पीटर मरे एजमी आणि पीटर मग जेवणाक गेले कोणले स्वाद दिला मी का फ्रीज स्वाल म्हणजे फ्रीजिन स्वाल हा ना 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 फ्रीज स्वाल इज अ प्रॉपर टिपिकल अरेबिक कोई पण anyhow मुद्द्याची गजाल सांगतो तुमकां मुद्द्याची गजाल पडली काय म्हणून जाल्यार पाव पळयात पावाची सायज पळयात पाव पळयात आगे म्हजे माय हे कितें येयलें पळय सायबा म्हज्या हेका न्ही पळय कितें हें चड जातलें म्हजें जेवण अरे देवा आनी पळयात जाय garlic you see the welcoming effect of Kuwait in the prosperity and abundance. Anyhow, तुमका बरी हे किती रे साहेबा मजा this is lamb mutton and ये lamb kebabs ये chicken kebabs and ये beef like seekh kebab and this is with keema and bread and ये किती this is mixed salad so you get like hummus then mutabbal tabula coleslaw and brinjal mashed brinjal it's like baba ganoush they call it baba ganoush that one wow and this is the फातूश म्हणल्यार समजा तुका फातूश म्हणजे कितें रे फातूश म्हणल्यार फातूची भयण ती फातूची भयण फातूश आतां हे आयक नाका बरं ना ओ पाव पळय ओ पाव न्हू हिंगा कसलो सूप रे चिकन कॉर्न सूप हे सगळें कालोवपाचें मरे हे एक्चुली सूप आसलो तो खायलो आतां तुमकां रावन आनी हे काडोवपाचें मरे आतां पळय पावान भितर सूप कितें आयडिया पळय कॉन्सेप्ट दिता आमचे सगळे मोगाल गोंयकार भावपणाक पळय हो केदो व्हडलो पावान भितर सूप हें तुका मागीर करपून मिक्स करपाचो मरे आनी सूप खावपाचो आतां उरलेलो पाव भायर घरा वचून सकाळीं फुडें टोस्ट करून मागीर चायन बुडोवन खावपाचो वयता म्हणून तुमकां सांगपाक कारण म्हणटा सांगता मोगाल गोंयकारां न्हू खूब कितें सांगपाचें आहा बट आतां सांगना आतां म्हाका तें खावूंक जाय आतां आमी खावया कालदानसून देव बरें करूं एसबी बाय आनी पिटर बाब सॉरी पत्तो म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका म्हणलेले फोटो रिकॉर्डिंग करनाका म्हणून तरी हांव कोत्ता ते म्हाका लोकांक दाखोवंक उमेद रे आनी तुज्या भावाक तो बारीन आहा तेका हा पळय बाबा टोनी चोयाय तुवें म्हाका वेलारी टोनी हो जेवपाक भायर बिचार म्हणटा टोनी तुवें म्हाका जेवंक भायर व्हेला काय म्हणून बारांनी जेवपाक नाका साहेब नाका मोग आसचो ती येयलेली बाबा तुका मातसो पासोय वता हूंय बिश्टो पासोय भोंवंक वता हें म्हाका सावन भायर हाडलें बिश्टो पासोय आनी हिंगा हाडून पयलीं साहेबा कितें आवयता तें होच आमचो गोंयकारांचो मोग होच आमची अस्मिताय होच आमचो एकवटाक एकामेकाक काळजानसून मोग दिया मोग आसचो बाय कालांगुटचें आनी बाब आरांबोलचो हां एक्चुअली कालांगुटचें तें बॉम्बेकार न्ही एक्चुअली या oh she runs the beautiful school is called the Twinkling Stars entrepreneur Twinkling Stars भुरग्यांची इस्कॉल चलयता हेंचे टॉडल्साचे न्हू हे नर्सरी प्री स्कूल चलयता एंटरप्रोनर मोग आसचो मोगाल मोग आनी एक वडो होच वाटल्या आदिवास आमी गोस बाय म्हणा रे बाय म्हणा